أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم
لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها
شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والتين اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض
قد ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها
كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها والشمس من الشمس والقمر والشمس والقمر والنهار والليل والسماء والأرض terus baru wanasiu wanasawaha fa'alhamaha fujuraha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba qad mali kadzabat samud. Oke, sudah hafal 13? Oke, saya tambah lagi. Nanti kalau sudah selesai satu-satu berdiri di depan. Enggak. Pokoknya setiap lagi. Alhamdulillah kapal soleh ganjaran. Fakazzabuhu fa'aqaruha. Ini kelihatan short lagi, boleh berhenti. Tapi lebih baik nah pasti gak kuat ya berhenti aja. Fakazzabuhu fa'aqaruha. 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 Yuk. Fakazzabuhu fa'aqaruha. 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 Fadamdama 'alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawwaha. 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 Fadamdama
فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها 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 فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. Ya. Ayo. Loh, apa? Baca. Tidur. Ya, tidur. Ya. Tidur ya. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. Belum. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. Belum apa? فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. 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 Sama-sama. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم
ربهم بذنبهم فسواها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. Berikutnya ولا يخاف عقباها 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 فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Satu lagi فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها
Kadzabat Samudu bitaqwaha idzin ba'asa asqaha Rasulullahi naqatallahi wa suqayaha fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Sekali lagi dihafal merem. Wasyamsi lagi wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samudu bitaqwaha idzin ba'asa asqaha faqala lahum rasulullahi qatallahi wa suqayaha fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Sudah lagi pelan-pelan di bulan Valeni wasyamsi wa duhaha wal qamari mari wasyamsi wal qamari wan nahari wal laili was samai wal ardi wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya, hatinya. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh merugi orang yang mengotorinya. Contohnya sinten? Kadzabat Samudu bitaqwaha. Kaum Samud yang mendustakan Rasulnya. Jadi yang selalu berupaya menyakiti Nabi Soleh. Nabi Soleh itu saya ini tiang ya. Jadi mereka itu betul-betul jaluk macam-macam dituruti ya. Terakhir minta yang tidak masuk akal ya, meskipun Allah itu maha kuasa. Ini kenapa nih? Ya jaluk unta ming metu nek teko watu wis dituruti. Tapi tasik mendustakan, gak percaya, sihir, koro, macam-macam itu nggih. Akhirnya idzin ba'asa asqaha, ingatlah ketika bangkit orang yang paling celaka, asqaha, orang yang paling celaka di antara kaum Samud. Ada seseorang yang ini udah dengkote musuhe Nabi Soleh, dijuluki si pendekar. Jadi waktu itu ada orang yang memang selalu menentang Nabi Soleh di antara kaum Samud dia. Kemudian dia mau menyembelih unta ya. Jadi ketika itu Nabi Soleh menyampaikan faqala lahu Rasulullah, kemudian berkatalah kepada mereka Rasulullah utusan Allah. Ini ku Nabi Soleh. Nah
fasuqya, unta ini berilah dia minuman nggih. Gak dosa mendina ngekeki susu nggih, aja dipateni, aja disembelih. Padahal sudah memberi minum seluruh warga, digilir gak habis-habis. Ya hari ini warga mana saja, besok terus setiap hari jalan udah. Tapi mereka tetap fakadzabuhu, mendustakannya, wa fa'aqaruha, lalu menyembelihnya. Jahat banget gitu. Fadamdama alaihim, kemudian Allah menimpakan kepada mereka, fadamdama alaihim, menimpakan kepada mereka Rabbuhum, Tuhan mereka, yaitu maksudnya Allah, ya, menimpakan azab bidzambihim, sebab dosa mereka, fasawwaha, maka Allah menyempurnakan azabnya. Semua orang yang berdusta, yang melawan Nabi Soleh itu akhirnya dimusnahkan, ya. Jadi tidak ada seorang pun dari mereka yang bisa menyelamatkan diri. Wala yakhafu dan tidak takut, ya, Allah itu uqbaha, untuk memberikan akibat, memberikan hukuman kepada mereka. Jadi ya, Allah hukuman apapun itu bisa. Jangan khawatir, ya, siapapun yang melawan nabinya Allah mesti akan mendapatkan hukuman azab. Makanya kita juga mengambil pelajaran dari sini, apapun kejahatan yang kita lakukan pasti ada balasannya di dunia dan di akhirat. Jadi kita bisa melihat, ya, orang usah apa istilahnya, suudzon, gak usah menghukumi, tapi mengambil pelajaran. Ada orang-orang yang dengan jelas-jelas berbuat jahat di bumi, kemudian sebelum pindah alam itu banyak mendapatkan azab, ya, mau mati ternyata matinya juga susah, ya, dengan sengsara, dengan kehinaan. Ini ceritanya itu YouTube ada nih, itu yang si jahat dikubur gak sama bumi, dikubur diburukin itu minta terus dikuatkan gitu, dan memang ada. Jadi dikubur itu gak gelem, buminya tidak menerima, itu ada. Jadi banyak cerita-cerita orang, ada seorang perempuan yang dia itu bikin rusak pemuda di sebuah desa karena kecantikannya. Dia itu merusak pemuda di desa Banyuwangi dulu tahun berapa sih. Itu anak-anak yang baik-baik itu dirusak oleh perempuan ini. Kemudian dia mati. Waktu itu dikubur, memang dia itu juga lahir di keluarga Islam, juga menyatakan dia juga Islam, tapi seperti itu perbuatannya. Kemudian ketika dikuburkan, salah satu di antara pentakziah yang menguburkan itu, jam tangannya itu jatuh, lupa gak diambil gitu, ya. Kemudian cerita ke ulama, ustadz yang ada, itu kiai yang ada, harus diambil, nanti malah membebani mayatnya kalau nggak diambil. Akhirnya diambil lagi, kemudian dicari, ingat saya itu di pojokan, ya, mau diambil terus lupa. Nah, ketika sudah kelihatan jamnya mau diambil, itu dia melihat di dalam kubur masih berapa jam itu, ya, itu kok ada seperti terbakar gitu. Ternyata kepalanya, rambutnya itu berubah menjadi api gitu, ya, kayak jadi tercium bau terbakar gitu.
menjadi api, kepalanya terbakar. Kemudian cepet-cepet dia kubur lagi, dia tanam lagi, kemudian cerita kepada ulama yang ada waktu itu. Dan keluarganya ditanya, apa sih kenapa kok bisa begitu? Keluarganya juga menyadari bahwa anaknya itu memang suka seperti itu, menggoda pemuda-pemuda di kampung situ. Itu jadi di dunia Allah sudah berikan pelajaran kepada yang hidup yang jelas itu ya. Pertama, jangan sampai berbuat seperti itu, dan juga memberikan azab kepada mereka yang sudah melakukannya. Banyak ya, termasuk kalau di Quran ada Raja Fir'aun ya, ditenggelamkan di lautan. Itu banyak kisah-kisahnya. Ketika itu sebenarnya Fir'aun itu di dalam beberapa riwayat di Quran juga disebutkan sudah beriman kepada Nabi Musa dan Harun gitu ya. Jadi dia percaya aku gitu. Tapi waktu itu sudah mau tenggelam, sudah mau mati baru ngomong gitu ya. Nah ya Allah tidak menerima taubatnya karena nyawanya sudah di tenggorokan gitu. Menjadi kaidah di dalam usul fikih ya, kalau sudah nyawa di tenggorokan yughorrir istilahnya wis ngorok gitu ya. Dari tobat itu tidak diterima. Dasarnya kejadiannya Raja Fir'aun. Lalu di dalam riwayat itu ada yang menyebutkan waktu itu si malaikat Jibril kan sudah mangkel gitu ya. Nabi Musa sudah berjuang seperti itu. Fir'aun jahatnya luar biasa ya, sombong ya, menganggap dirinya tuh Tuhan. Nah, malaikat Jibril merasa sakit hati, Tuhannya itu disaingi gitu. Kok enak ya kata mati kata tobat gitu ya. Padahal kok moro-moro Gusti Allah menerima tobatnya. Akhirnya mulutnya disumpal katanya gitu. Akhirnya dia nggak jadi keluar dari mulutnya kata taubat. Maka Fir'aun itu kisah-kisah ya, cerita-cerita. Tapi jelas ya Raja Fir'aun sebenarnya sejak awal itu bukan tidak percaya dengan Tuhan, tapi dia tidak mau mengakui karena kesombongan, karena merasa dirinya berkuasa, semua patuh kepada dirinya. Kalau dia menganggap ada Tuhan lain berarti kekuasaannya jadi terganggu gitu, maka dia tidak mengakui itu Tuhan. Demikian juga iblis. Iblis itu nggak kenal Tuhan, ngomong-ngomongan langsung nggak kenal. Tapi karena kesombongannya dia tidak mau patuh kepada Allah. Akhirnya juga oleh Allah diazab, dilaknat ya, dilaknat. Nah itulah makanya kita harus membersihkan diri kita ketika satu saat ada kesombongan, ada iri, ada dengki yang memang itu menjadi perangkat kehidupan ya, karena Allah menyampaikan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap manusia mesti ada rasa ya, rasa mangkel, rasa iri. Kemudian ketika direndahkan akhirnya ingin menunjukkan kekuatannya. Itu bisa jadi itu menjadi benih kesombongan. Maka itu harus dibersihkan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kalau kita membiarkan itu mengotori, maka akan menjadi sebuah kerugian, sebuah bencana. Ya itu barangkali pelajaran dari surat Asy-Syams ya. Kalau bisa kita membaca ketika membaca sambil merenungkan gitu ya. Syaratnya kudu apa?
artinya gitu. Paling nggak ngangen-ngangen gitu maksudnya ya. Ya sebisa mungkin kita membaca Quran, entah itu berapa surat, berapa ayat, kita itu sambil merenungkan maknanya. Meskipun nggak apa, tapi itu paham maksudnya. Oh maksudnya ini begini. Susah ya, memang susah ya, karena itu sebuah perjuangan kita untuk mendapatkan kebaikan. Kalau katanya Sunan Kalijogo itu menjadi tombo hati ya, maca Quran angen-angen sakjane. Memang ya ketika itu kita bisa, maka baca sambil merenungkan itu ada kenikmatan yang luar biasa. Baik itu ketika itu merupakan sebuah hukum, kita jadi tahu, menyadari, atau cerita ya, cerita di Quran itu banyak cerita yang menarik itu ya, yang kita nggak tahu tapi Allah menceritakan. Itu barangkali monggo diulang-ulang, dihafal. Kita baca sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samud bi tawwaha idzin ba'atsa ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna min